वेलकम बैक। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद आबी रेले ने बहावलनगर, कसूर, नारोवाल, झंग और पाकपतन में तबाही मचा दी। मुताद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए, फसलें डूब गईं। इलाका मकीन माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। आबी दहशतगर्दी, पंजाब के दरियाओं में तुगयानी, रेलों ने कयामत ढा दी। बस्तियां ज़ेरे आब, फसलें पानी पानी। कसूर में दरियाए सतलज से मुल्हिका आबादियां पानी में डूबी हुई हैं। 70 से ज़ायद देहात के जमीनी रास्ते मुनक़ता हैं। नारोवाल में दरियाए रावी का पानी करतारपुर दरबार में दाखिल हो गया। नारोवाल रोड भी सैलाब की जद में आ गया। शकरगढ़ शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद। वजीराबाद के दरमियान से गुजरने वाले नाले पलखू में इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला गुजर रहा है। आरिफवाला के करीब आर्जी हिफाजती बंद टूटने से फसलें दरिया बुर और मुतादिद मकानात तबाह हो गए। लोग माल मवेशी समेत नकल मकानी कर रहे हैं। बहावलनगर के दरियाई बेल्ट और मुल्हिका 50 से ज्यादा इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। जमीनी रास्ते कट गए। मैयत कब्रिस्तान ले जाने के लिए कश्ती का सहारा लेना पड़ रहा है। पाकपतन में 100 से ज्यादा छोटी बड़ी बस्तियां सैलाब की जद में आ गयी। दरियाई चनाब के रेलों से झंग के इलाके बेला, जवाना, बस्तीकू, जान मोहम्मद और मघियाना में फसलें और दर्जनों घर तबाह हो गए। चिश्तिया के मकाम पर दरिया के तेज बहाव से हिफाजती बंद टूट गया। नशेबी बस्तियां मुतासिर हैं। इलाका मकीन सख्त मुश्किलात का शिकार है। दरियाए रावी और चनाब में चंद घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसिक है। डायरेक्टर जनरल PDM पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं, दरियाए चनाब में एक दहाई के बाद इतना पानी आया। 128 देहात ज़ेरे आब आए। लोगों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली कहते हैं, इलाके के 72 देहात में आबादियां महफूज हैं। 19,000 के करीब लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। फिरोज हेडवर्क्स अपर स्ट्रीम में 13 में से 5 गांव खाली हो चुके हैं। जिला इंतजामिया, पाक फौज, पुलिस और रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। 72 विलेजेस में आबादियां फिलहाल बिल्कुल 19,000 ह्यूमन पॉपुलेशन उन इलाकों से इवैक्यूएशन हो चुकी है। तो फिरोजपुर हेडवर्क्स है जो कि हमारा अपर स्ट्रीम है। 13 देहात में से 5 देहात 90% से ज्यादा खाली हो चुके हैं। जी इस वक्त भी इंतजामिया, पाक फौज के साथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, हमारी रेस्क्यू ऑपरेशन और पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम सब फील्ड में इस वक्त। फ्लड लेवल जो है 2,39,000 से अब 2,52,000 क्यूसेक पे चला गया हुआ है। 17 इवैक्यूएशन कैंप्स हैं। रिलीज के पीछे जो स्कूल्स में और सरकारी इमारतों में हमने स्टैब्लिश किए हैं। प्रॉपर हेल्थ और वेटनरी की वहाँ पर टीम्स बैठी हुई है हर कैंप के ऊपर। तीनों टाइम का कुक फूड अवेलेबल है। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5,98,000 क्यूसेक, जबकि पानी का अखराज 5,92,000 क्यूसेक है। पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। दरियाए चनाब से मुल्हिका दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, सियालकोट का रुख करेंगे। वहां पर हमारे साथ मौजूद है आमिर जावेद भट्ट, जबकि कसूर से हमारे नुमाइंदे तकरीम अली हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सियालकोट की जानिब चलते हैं। आमिर बताइए, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, भारत की जानब से ये आने वाले सैलाबी रैली ने यहाँ पर हर तरफ तबाही मचा दी है। इस वक्त दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि इस वक्त पानी का जो बहाव है दरियाए चनाब में 5,98,772 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और जबकि पानी का जो अखराज है वो 5,92,272 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरीके से दरियाए जम्मू तवी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। और सैलाबी रैली ने हर तरफ तबाही मचा दी। और जो मुतलका जो बजवाज से मुल्का इलाके 85 देहात है, वहां पर कोई भी ऐसा गांव ऐसा मौजूद नहीं है कि जहां पर 5 से 6 फुट पानी ना आया हो। और जो वहां के जो मकीन थे उनके जो माल मवेशी है वो भी पानी में बह गए, सामान भी बह गया। और इसके अलावा जो पानी है वो सैलाबी पानी जो है शहरियों के घरों में दाखिल हो गया और शहरी जो है उनके लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरीके से जिस वक्त गुज़िश्ता रात को जो भारत है उसने 9 लाख से ज्यादा क्यूसेक का पानी छोड़ा, तो उस वक्त जो तहसील समड़े हाल के 24 देहात है वो भी ज़ेरे आब आ गए। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और रेस्क्यू 1122 की जानब से उनको रेस्क्यू किया गया और इस वक्त भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसके फौरी बाद जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उन्होंने फौरी तौर पर
ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور ساتھ 144 بھی نافذ کر دی اور تمام تعلیمی ادارے سرکاری اور غیر سرکاری ان میں جو ہے نا چھٹی کا اعلان کر دیا ہے. عامر جاوید بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا گیا ہے. پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اس وقت 2,50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. دریائے ستلج سے ملحقہ درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے تکریم علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تکریم، بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، نقل مکانی کا عمل کہاں تک پہنچے اور فلڈ ریلیف کیمپس کن کن مقامات پر قائم کیے گئے ہیں؟ جی، میں اس وقت موجود ہوں تلوار پوسٹ پر، جہاں پہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، پاک آرمی کی طرف سے اور رینجر کی جانب سے اور ریسکیو کی جو ہے نا وہ کیمپ لگے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ریلیف کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو میڈیسن بھی دی جا رہی ہے. جبکہ اگر بات کی جائے کہ پانی کے حوالے سے اس کی تباہ کاریاں جاری ہے. بڑے پیمانے پہ جو ہے نا پانی انہیں اپنے علاقوں کو اپنے زیر اثر کر لیا ہے، تباہی بچا رہے ہیں. کہ گنڈا سنگھ کے مقام پر اگر بات کی جائے تو اس وقت 2,50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے جس نے بڑے پیمانے پہ تباہی بچائی ہے. جو علاقے میں پانی داخل ہو چکا ہے، آبادیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے، فصلوں ہزاروں ایکڑ پر فصلیں جو تباہ ہو چکی ہیں. ہم گزشتہ روز بھی مختلف علاقوں میں ہم نے وزٹ کیا جن میں ہاکو والا تھا، سب سے متاثر تھا، گٹی کلنجر تھا، چندا سنگھ تھا اور بکی وینٹ تھا. وہاں پہ ہم گئے ہیں، لوگوں سے بات کی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم سیلاب میں پھنسے ہوئے لیکن ہماری کوئی مدد کرنے کے لیے پانی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. ہمارے جانور جو ہے نا بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے لیے چارہ نہیں ہے. تاہم ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اور پاک آرمی کی طرف سے لوگوں کو محفوظ مقامات منتقل کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے ایک بڑی گاڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں جو لوگوں کو ایک جو اپنا محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں، نہ صرف انہیں بلکہ ان کے جانوروں کی. یہ ایریا جس میں ہے اس وقت جو پانی کی حد ہے وہ کمال پورا تک پانی آ چکا ہے. تمام زمینی راستہ جو پچھلے گاؤں ہیں ان میں گٹی کلنجر ہے، چندا سنگھ ہے، بھکی ونڈ ہے، نگر تک، یہ تمام زمینی رابطہ جو منقطع ہو چکا ہے. اس وقت لوگ کافی دریاؤں، کافی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. تکریم علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. آج رات 2 لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلا گزرے گا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مظہر اقبال سے. مظہر، کہاں موجود ہیں آپ، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی، میں اس وقت دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر موجود ہوں. یہاں سے پانی 78,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے اور یہاں پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. جسڑ جو پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے جہاں سے دریائے راوی پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے، وہاں پر 2,33,000 کیوسک کا انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا وہاں سے گزر رہا ہے اور پاکستانی حدود میں داخل ہو چکا ہے. آج کا دن بہت اہم ہے لاہور کے لیے، دریائے راوی کے کنارے جو باسی ہیں ان کے لیے، کیونکہ آج رات 10 بجے تک 2,33,000 کا یہ جو سیلابی ریلا ہے جسڑ کے مقام پر وہ آج رات شاہدرہ کے مقام سے گزرے گا. پھر اس کے بعد یہ ہیڈ بلو کی اور پھر ہیڈ سرنائی سے ہوتا ہوا چناب میں شامل ہو جائے گا. دریا کے کنارے آباد جو ہیں لوگوں کو وہاں پہ محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. اور اگر یہ صورتحال برقرار رہی راوی میں اور 2,40,000 یا 33,000 کا جو ریلا ہے اگر یہ یہاں پر آ گیا، شاہدرہ کا جو بند ہے حفاظتی اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے اور جو شاہدرہ ہے اس کو خالی بھی کرایا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے، کیونکہ دریائے راوی میں جو اس وقت پانی ہے وہ معمول سے اور اونچے درجے کے سیلاب سے بہت اونچا ہے. یہاں پر جو سیلاب ہے وہ کوئی 80,000 کیوسک جو ہے وہ جو وہاں پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. 50,000 کے بعد سیلابی صورتیں شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب 2 لاکھ سے زائد کیوسک کا سیلابی ریلا یہاں پر پہنچے گا اس سے صورتحال سنگین ہوگی، جس پر یہ سوچ بچار جاری ہے. اگر پانی کا بہاؤ کم نہ ہوا تو شاہدرہ کا جو حفاظتی بند ہے اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے اور شاہدرہ اور فیروز جو یہاں پر ہے اس کو بھی خالی کرایا جا سکتا ہے. جی، اپڈیٹ کرے تھے آپ مظہر اقبال، شکریہ. لاہور میں شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی میں خطرناک سیلابی صورتحال ہے جسے دیکھنے کے لیے شہری انتظامیہ کے الرٹ اور پولیس کی موجودگی کے باوجود راوی پل پر جمع ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گی ہماری نمائندہ صدرہ غیاث.
की सैलाबी सूरत हाल जो है वो इस वक्त पैदा हो चुकी है और इस वक्त मैं शाहदरा के मकाम पर रावी पुल के ऊपर मौजूद हूँ। अवाम की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर बिफरा दरिया जो है वो देखने के लिए मौजूद है। हमारा घर भी दरिया के ऊपर है तो इसकी वजह से हम ये बाहर निकले हुए हैं, तो कह रहे पानी आ जाना रात को 11 बजे, देखने आए कि पानी है कि कितना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा कि अवाम जो है वो निडर तरीके से यहाँ पर मौजूद है, जबकि सैलाबी सूरत हाल के लिए अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है जो कि यहाँ पर अवाम को बार बार यहाँ से जाने का भी कह रही है, लेकिन अवाम बदस्तूर यहाँ पर मौजूद है और पुल के दोनों ही तरफ अवाम जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर वो अपनी सेल्फियां बना रहे हैं। जी, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पिंडी भटकियां के कई देहात में पानी दाखिल हो चुका है। इंतजामिया ने दरिया किनारे देहात खाली कराना शुरू कर दी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शफकत बशीर से। मैं इस वक्त दरियाए चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज बढ़ रहा है। ठंडा पट्टियां, गड़ी गोंदल और मुख्तलिफ गाँव हैं जिसमें पानी दाखिल हो चुका है और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में खुद मसाजिद में ऐलान करवा रहे हैं कि यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मुकामत पर पहुँच जाए। इंतजामिया भी साथ उनकी मदद कर रही है और शाम तक बहुत बड़ा रेला किस दरिया में दाखिल होगा, पिंडी भटिया के करीब पहुँचेगा और ज्यादा नुकसान का खतरा मौजूद है। जी, भिंबर आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। तहसील बरनाला में 18 घंटे से जारी बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद सड़कें बंद हो गई हैं। भिंबर के नवाही गांव बशकारा गढ़ा संघड़ में मकान गिरने से खातून और 7 साला बच्ची जाँ बहक और माल मवेशी हलाक हो गए। चिनियाड़ा मिनी डैम का बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल हो गया। तेज हवाओं से दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। मलोट पुल बंद होने से राब्ता मुनक़ता हो गया। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत की गई है। दरियाए चनाब हेड कादराबाद बैराज पर पानी की आमद का सिलसिला तेजी से जारी है। चकोड़ी, काला शादियां, बहरी, कमकलां समेत 139 गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। आइंदा चंद घंटों में कादराबाद के करीब मजीद मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान है। कादराबाद बीर पर 7 लाख से जायद हाई फ्लड अलर्ट की वार्निंग जारी कर दी गई है। हजारों अफराद नकल मकानी कैंपों और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जिला कसूर के इलाके गंडा सिंहवाला के गिरदोनवाह से सैलाब में फंसे 6,890 अफराद और 1,024 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब रेंजर्स के जवान रेस्क्यू 11, 22 के अमले को दूर दराज देहात तक रसाई में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। पंजाब रेंजर्स के दस्ते रास्तों की बहाली और सड़कों की मुरम्मत में भी जिले इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब जिले इंतजामिया, पुलिस, हाईवे डिपार्टमेंट, रेस्क्यू, महकमा सेहत और आबपाशी से मुसलसल राब्ते में है। दरियाए सतलुज में सैलाब के बाइस सरहदी इलाके के 30 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जहां पंजाब रेंजर्स का दीगर इदारों के हमरा कश्तियों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब के 6 अजला में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी जराये का कहना है लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। करतारपुर में सैलाब में फंसे शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर ऑपरेशन में मसरूफ है। दरियाए सतलुज से मुलहक्का कसूर, गंडा सिंह वाला समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। माल मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिए गए। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। 45,000 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 14,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। सूबाई वजीर इत्तलात अजमा बुखारी ने कहा, कसूर, ओकाड़ा, वेहाड़ी, बहावलनगर, बहावलपुर के अजला सैलाब से मुतासिर हुए हैं। ओकाड़ा, पाकपतन, वेहाड़ी, बहावलनगर और बहावलपुर के अजला जो हैं वो अभी तक मुतासिर हुए हैं। 130 बोट्स जो हैं, बाइक्स, रेस्क्यू वर्कर्स, लाइफ जैकेट्स के साथ, लाइफ रिंग्स के साथ, रस्सियां, टेंट्स, प्लास्टिक मैट्स और मच्छरदानियां वगैरह ये इन जगहों के ऊपर प्रोवाइड कर दी गई। उसके बाद सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिससे जिला कसूर के 72 गांव जो है वो मुतासिर हुए हैं और सैलाब से इस वक्त तक की जो सूरत हाल है 45,000 से ज्यादा लोग पंजाब में मुतासिर हुए हैं। 14,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो महफूज मुकामात पर अब शिफ्ट कर दिया गया। जिला कसूर में 17 रिलीफ कैंप्स हैं, 4 मेडिकल कैंप्स हैं। 17,000 से ज्यादा मवेशी जो है
ان کو محفوظ مقامات پر جو ہے وہ شفٹ کیا گیا. پاک پتن میں 12, بہاڑی میں 23, بھاول نگر میں 75 اور بھاولپور میں سیلاب سے 12 گاؤں متاثر ہوئے. اور ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے وہ 67 ریلیف کیمپس جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں. دریائے ستلج سے جو ہے 17,000 سے زائد شہریوں کو منتقل کر دیا گیا ہے. مجھے یہ کہنے میں بہت اطمینان ہے پنجاب میں کوئی بھی کیجویلٹی اللہ کا کرم یہ ہے کہ رپورٹ نہیں ہوئی. تمام ادارے جو ہیں وہ ویجیلنٹلی اپنا کام کر رہے ہیں. امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ کا بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف. میگزین نے لکھا بھارت کو پاکستان سے جنگ کے بعد دھچکوں کا سامنا ہے جبکہ پاکستان امریکی صدر کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے مرد اہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کی. اہم اقتصادی معاہدوں کا اعلان کر کے آرمی چیف کے ساتھ اپنی نئی دوستی کو دگنا کر دیا. امریکہ نے کل عدم BLA کو دہشت گرد قرار دے کر مودی سے دوری کا اشارہ دے دیا ہے. پاکستان نے سفارتی میدان میں کیسے بھارت کو دھول چٹائی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثابت قدم قیادت اور عوامی پذیرائی. امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ بھی آرمی چیف کی کامیاب پالیسیوں کا معترف. میگزین نے لکھا بھارت کو پاکستان سے جنگ کے بعد دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا. پاکستان نے اسٹریٹجک ڈپلومیسی اور بھارت کے ساتھ جنگ میں ٹرمپ کی ثالثی کو سراہا. بھارت کو پاکستان کے خلاف جارحیت مہنگی پڑی. پاک فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا. امریکی میگزین نے لکھا امریکی صدر کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی کا پاکستان نے خیر مقدم کیا لیکن بھارت نے جنگ بندی اور قیام امن کے لیے امریکی صدر کے کردار کو مسترد کر دیا. جنگ بندی کے بعد امریکی صدر کی دعوت کے باوجود نریندر مودی نے واشنگٹن کا دورہ نہیں کیا. بھارتی وزیر اعظم کے اس طرز عمل پر ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ تھا. امریکی صدر نے مرد اہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کی. ان خوشگوار تعلقات کے ایک ماہ بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ اہم اقتصادی معاہدوں کا اعلان کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ اپنی نئی دوستی کو دگنا کر دیا. اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے روس سے تیل کی خریداری پر بھارت پر ٹیرف بڑھا دیا. امریکی میگزین نے لکھا امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم بھی قرار دے دیا ہے جو واشنگٹن کی جانب سے مودی سے دوری کا واضح اشارہ ہے. راوی میں بھارت سے چھوڑا گیا پانی دربار بابا گرو نانک میں داخل. دربار بابا گرو نانک کی عمارت میں 6 فیٹ تک پانی داخل ہو گیا ہے. اس بارے میں تفصیلات کیا ہیں حافظ اعجاز سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے حافظ اعجاز. جی یہ بھارت کی طرف سے جو ابھی جارحیت جاری ہے اس میں بھارت نے دریائے راوی کے اندر 2.5 لاکھ کیوسیک پانی کا ریلا جو چھوڑا تو وہ پانی جو ہے وہ تحصیل سکرگڑھ کے مختلف دیہات سے وہ زیر آب کرتا ہوا کرتارپور دربار صاحب کے اندر جو ہے وہ کئی فٹ پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. اور اس سے کرتارپور کے ارد گرد کے جو گاؤں دیہات ہیں کرتارپور کو جانے والے جو تمام راستے ہیں وہ تمام اس وقت زیر آب آ چکے ہیں. اور یہ جو پانی ہے یہ پانی انڈیا سے شکرگڑھ کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر کرتارپور دربار صاحب کے ساتھ چلتے چلتے یہ لاہور کی طرف سفر کرتا ہے. اس میں اس وقت کئی نالے جو جموں کشمیر سے شکرگڑھ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ان نالوں کا پانی بھی دریائے راوی کے اندر شامل ہو چکا ہے. تو اس وقت دربار صاحب اور اس کے ارد گرد سینکڑوں دیہات ایسے ہیں کہ جن کو بھارتی ابھی جارحیت کا بھرپور سامنا ہے. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ حافظ اعجاز. شانگلہ میں آنے والا سیلاب اپنے پیچھے غم اور تباہی کی ایسی داستانیں چھوڑ گیا جو صدیوں یاد رہیں گی. سرفراز خان کی رپورٹ میں جانیے. شانگلہ میں آنے والا سیلاب اپنے پیچھے غم اور تباہی کی ایسی داستانیں چھوڑ گیا جو صدیوں یاد رہیں گی. تحصیل پورن کے 4 گاؤں ملبے کے ڈھیر میں بدل چکے ہیں. گنبد خوڑ بانڈا اور شاہی درہ کے مکین آج بھی خوف اور بے بسی کی فضا میں جی رہے ہیں. یہ بے رحم سیلاب 36 قیمتی جانوں کو نگل گیا. یہ علاقہ میں تقریباً 20-21 بندہ شہید ہو گیا اور ہمارا ایک ہی گھر کا 9 بندے گھر تباہ ہو گیا. گھروں کے مکین اب رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں. بچوں کے روٹی بھی نہیں ہے, کپڑا بھی نہیں ہے, رہائش بھی نہیں ہے, ٹینٹ بھی نہیں ہے, کسی کے پاس 100 روپے بھی نہیں ہے, سارا گھر تباہ ہو گئے. وفاقی وزیر انجینئر امین مقام متاثرہ لوگوں سے مل کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آ جائے اور ان لوگوں کی آبادکاری, ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن میں مدد دے دے. ان بھاری پتھروں کے نیچے کبھی ہنستے بستے گھر ہوا کرتے تھے. آج یہاں کے آنگن اجڑ گئے ہیں اور
जिंदगी सिसक रही है। हुकूमत ने अगर इन मुतासिरीन की बहाली पर तवज्जो न दी तो इनके जख्म और भी गहरे हो जाएंगे। सरफराज खान, ARY न्यूज, खोड़बांडा, जिला शांगला। हालिया बारिशों ने हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह मुतासर किया है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। हैदराबाद में हालिया बारिशों ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह मुतासिर किया है, जिससे शहर का नक्शा ही तब्दील हो गया है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, पत्थर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाले भाई, रिक्शा वाले बहुत दुश्वारी और परेशानी हो रही है। हम पहले पहुंचे आधे घंटे में, अभी हमारे को 1 घंटा से 1.5 घंटा लग जाता है। आधी आधी सड़कें बन रही है। ये शहर को मेन मिलाने वाला रोड है, यहाँ से सारा इंटीरियर यहाँ से एंट्री होता है बदीन स्टाफ। लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं, अक्सर लोग गिर जाते हैं, खवातीन भी गिर जाती हैं। शहर की अक्सर शाराएं टूट फूट का शिकार हैं। सिटी, लतीफाबाद और कासमाबाद में कहीं रोड धंस गया तो कहीं चौराहों पर गड्ढे नजर आते हैं, जिससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट को नुकसान बल्कि शहरियों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी डैमेज आया है। जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं बल्दिया की और जो मेरे पास ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उसमें हम थोड़ी वैल्यू एडिशन करके कुछ रोड वगैरह की रिपेयर करवा रहे हैं। बारिशों के बाद शहर में सफाई सुथराई का भी फुकदान है। हैदराबाद के शहरी हालिया बारिशों के नतीजे में तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज, हैदराबाद। कराची में स्टेडियम रोड पर सड़क अबूर करने के लिए बनाए गए पुल की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई है। हिफाजती ग्रिल मुकम्मल गायब होने से राहगीरों के लिए पुल खौफ की अलामत बन गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा रोहा फातिमा से। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन स्टेडियम रोड, पुरानी सब्जी मंडी जाने वाले रोड पर, और आने जाने वाला ये ट्रैक है जहाँ जो है वो 2 बड़े प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ 2 जो है वो गर्ल्स कॉलेज भी मौजूद हैं। और यहाँ से जो बालाई गुजरगाह बनाई गई है, उस पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत इस वक्त काफी अबतर हो चुकी है। हालिया बारिशों के बायस जो हिफाजती दीवार है वो जंग लगने की वजह से गिर गई थी, जिसके बायस जो है वो इस वक्त हिफाजती दीवारें जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। इस ब्रिज की, इसी ब्रिज पर चूंकि हिफाजती दीवार तो मौजूद नहीं है, लेकिन गदागरों ने अपना घर जरूर बनाया हुआ है और यहाँ जो है वो रिहाइश पजीर है। लेकिन यहाँ के जो शहरी हैं वो यही मुतालबा करते हैं जल्द से जल्द जो है वो ब्रिज की मुरम्मत करवाई जाए, ताकि कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा ना हो सके। जी। बानी के हुक्म के मुताबिक आज तमाम स्टैंडिंग कमेटियों के अरकान और चेयरमैन इस्तीफे दे रहे हैं। बानी पीटीआई अरकान PAC सनाउल्लाह मस्ती खैल का कमेटी रूम में बयान, कहा कुछ अरकान को पैगाम पहुंच गया है, कुछ को नहीं पहुंचा। मियां अजहर के सीट के अलावा पंजाब की दीगर नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का भी फैसला किया गया है। हम आज PTI के मेंबरान शिरकत नहीं करेंगे PAC में। इसमें तो उनको अभी कन्वे हुआ है कि कन्वे नहीं हुआ। रात को 3:30 बजे हमारी मीटिंग जो है वो एंड हुई है। उनको शायद इनके नोटिस में ये बात है भी सही कि नहीं, लेकिन पार्टी का ये हुक्म था, खान साहब का हुक्म आया था, रात बड़ी डेलिब्रेशन हुई है और 4.5 घंटे मीटिंग रही है। उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम स्टैंडिंग कमेटी की मेंबरशिप है और जो उनकी चेयरमैनी से वो रिजाइन कर रही है। और सेकंड जो डिसीजन हुआ है कि जो पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी, मासवाए मियां अजहर साहब जिसकी नेचुरल डेथ हुई है, वो भी हम बाइकआउट कर रहे हैं। आप अब PAC से मुस्ताफी हो गए हैं? देखें जी, अभी चूंकि रात को लेट आवर्स में डिसीजन हुआ है, तो आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग भी है, उसमें बैठ के जाहिर है जो खान साहब को हुक्म है उसके मुताबिक हम चलेंगे। अभी आप मुस्ताफी नहीं हुए? अभी रात को 3:30 बजे भाईजान हुआ है ना, फैसला डिसीजन हुआ है ना। बानी PTI की हिदायत के बाद कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा आ गया। फैसल अमीन गंडापुर कौमी असम्बली की इकोनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी, पार्लिमानी टास्क फोर्स कमेटियों से मुस्ताफी हो गए। फैसल अमीन गंडापुर ने इस्तीफा चीफ विप अहमद डोगर को भेज दिया। बानी ने मजीद अरकान को भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का पैगाम भिजवाया है। PTI जराये के मुताबिक बानी की हिदायत पर मजीद PTI अरकान का कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का इम्कान है। कराची के इलाके मलीर मिलत टाउन मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 1.5 साल का बच्चा ऑन मोहम्मद जाँ बहक हो गया। अहले खाना गम से निढाल हैं। कहते हैं बच्चा मामू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। मलीर मिलत टाउन मोड़ पर मुखालिफ समत से आते डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। 1.5 बरस का ऑन मोहम्मद डंपर के टायरों के नीचे आकर मौका पर जाँ बहक हो गया। मामू शदीद जख्मी हुआ। अफजल खान इस वक्त बच्चे के नाना के साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। अफजल, बताइएगा।
دیکھیے، ملت ٹاؤن موڑ کے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں 2.5 سالہ اون محمد موقع پر جاں بحق جبکہ اس کا ماموں زخمی ہوا تھا۔ میں اس وقت اون محمد کے نانا کے ساتھ موجود ہوں۔ بلا ناگا بھائی اس کو ہم لے آتے تھے دادا کے گھر سے، رات کو جو ہے نا میں آیا ہوں تقریباً 9 کے قریب کام سے، تو بچے نے کہا چابی دو ابو میں چھوڑ کے آؤں نا، تو وہ چھوڑنے گیا تو سامنے سے جو ہے رانگ سائڈ سے ڈمپر آ رہا تھا، تیز رفتار میں آ رہا تھا تھوڑا، تو یہ رک گیا نا، کھڑے ہوئے کو جو ہے آ کے ڈمپر والے نے ہٹ کیا ہے، اون محمد ٹائر کے نیچے آ گیا اور سلمان جو ہے دوسری سائڈ پہ گر گیا۔ 1.5 سال کا تھا، ایک ہی تھا، ابھی 2 سال شادی کو ہو گئے۔ ورثہ جو ہے وہ شدت غم سے نڈھال ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس صرف زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے عملی اقدامات بھی کرے۔ جی، چین میں مصنوعی ذہانت اور روبوٹس کی نمائش، ملک بھر کی 49 جامعات کے طلبہ نے پروجیکٹس پیش کیے۔ شرکاء روبوٹس کی ذہانت اور صلاحیتیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔